Good morning guys, good morning. So kung nandito ka sa Middle East, sigurado makakakita ka niyan. Makakakita ka niyan, oh. Tingnan mo, yan oh. Yan oh. Oh, sa mga nandito dati, kung namimiss nyo yung mga camel, let's go! Panoorin nyo lang yung video ko guys. Yan oh, camel. Yan. May tasa. Yan o, isa. So, tingnan nyo guys, oh. Kumakain pa sila ng yung dahon. Tapos nandoon pa yung iba, nandoon, oh. Yun. Naglalakad, oh. Tangkad, oh. Tingnan mo yan, oh. Yan, oh. Oh! Oh! Oy, oy. Sus, nihalok siya gayaw. Nihalok. Nihalok aw, nihalok. Ni kaon di ay. Yan o. Di ba? Kumakain na sila.